guys. Ang dami na oh. Oh. Tapos ito, pwede na siyang i-harvest. Uy, mura lang to. Binili ni Raquel. Binigay niya sa akin. Yes! Pwede nang ma-harvest. Pwede nang ma-harvest. Tapos ito, meron na rin. Ito, mabalin mo ikat-atan, oh. Pero Pwede tulo ikatatan? bigat latan. Tapos ito, ano na siya? Tulo bigat. Ajay adda tirong mo. Ay, thank you. Ajay ni oh. I-harvest ko na to, no? Oh, sige, Kunin na harvest mo natin. na. I-harvest ko na. Ikat ko dito? Sel? Oo. Dito? Minalwadam ata ani, jud dada pero mar Kaya ito? oh. Oo. Okay, harvesting mushroom. Luwadam mapulting mo ata kuana daddo Atoy? mawon. Eno guntingin gamin ko mo. Guntingin natin. Or knife. Or Ore ka. knife. Wait lang. Again? Okay. Wow. Yay! Second harvest. May second ata? Yeah. Ala nagado. Tapos this one. Kita baka magudwam ajay basit. Ikaw? Oo, dada pa babasit. Ito? Ikita? Win. Ikita? Ikat ko ba ito? Laikat mo ajay dadduman. Ding-dingang mabilo na. Oo. Yay! Oh, nagado. Dami. Ideng-deng, ikaan iti marunggay ken pariya. Okay. Ano pwedeng harvest mo? Aray, siyempre pagitan na, kasi. Hindi kakas-kasirulat na eh. Aray, si Maram. So, i-harvest natin ito bukas. Ngayon, ito, lulutuin natin. Direng-deng.